Bueno, amigos de la Guía del Cantinero, muy buenos días. Estamos acá desde las instalaciones de Pernod Ricard con Iain y Kelsey, que nos están hablando sobre Crash Tiki. Queremos saber qué es Crash Tiki. Buenas. So, once again, for the Bartender's Guide, we want to ask you guys what Crash Tiki is. I guess it's an online platform is where we started it as a website, as a reference for bartenders for recipes, and then it developed into a globally touring pop-up series that we've been on the road for 4 months now. Almost five. Yeah. And yeah, we move into a venue. We make all of our drinks out of waste. They're tiki in style, and we just try to have as much fun with it as possible. Okay. Crash Tiki nace como una plataforma online de bartenders para compartir conocimientos, recetas. Está basado en reutilizar el producto la mayor cantidad de veces posible para generar la menor cantidad de desechos que les sea posible. Y pues nació como una plataforma online y ahora es un evento de tours por todo el mundo que ya llevan aproximadamente 5 meses viajando y exponiendo su tema. ¿Qué tal ha sido la aceptación de esto durante los 5 meses a nivel de los países que han visitado? How has the acceptance of the bartending community around the world been? How much have they engaged with it? The acceptance has been huge. I mean, we're only a year old now, and people got behind it so quickly, and everybody's been able to take something from it. I think has been a really important thing. We've tried to be as prolific and touching on different bars and different waste products, and part of touring has given us that chance to explore different localities as well with it all. But the response has been fantastic. We're so grateful for everyone that turns up to the seminars, turns up to the pop-ups, buys drinks, parties, and just has fun. Yeah. La aceptación ha sido muy buena. Globalmente han recibido ideas y contribuciones de todos los lugares a donde han ido y se han divertido mucho con los pop-ups y el hecho de que la gente vaya, aporte, se divierta y esté muy a gusto con el concepto, y que con solamente un año de estar trabajando en Crash Tiki, que haya sido tan bien acogido, es un gusto para todos y para ellos. Digamos, bueno, me gustaría que les compartiera a todos, ahorita tuvimos una charla previa, nos gustaría que le compartiera a todos el ejemplo que hicieron con la piña, para que más o menos todos ellos tengan idea de qué se está hablando. In the seminar we just had, you talked about the example that you use pineapple, the versatility of the pineapple. We were wondering if you could recreate that example for all our watchers. Yeah, I mean, we use the example of the pineapple because a lot of bartenders use pineapples in their cocktails, and sometimes only the juice gets used, but we find it a very versatile fruit. So we use the skins for fermentation. We use the juice in drinks, but we also use the pulp left over from juice to make like a syrup. We take the leaves that can be scored and then muddled and used for their green bitter properties as in a cocktail. We also use the skins to make a cordial because it gets that pineapple flavor, but it's also very green. So pineapple we use just because it's so versatile. Okay. El ejemplo que ellos dan es del uso de la piña. Generalmente muchos bartenders lo utilizan solamente para el jugo, pero ellos han encontrado que utilizar las cáscaras para hacer cordiales de piña, la pulpa como tal para hacer nuevos siropes, o incluso para secarla para hacer tipos de garnish, de crustas. Las hojas las pueden también machacar para generar ese amargo que tienen todas las hojas de las plantas, para ubicarlos en diferentes cócteles y aprovechar no solamente lo que podría ser el jugo que tradicionalmente estamos acostumbrados, sino toda la fruta en general. El hecho de hacer una reutilización de productos, ¿cuántos usos le podemos hacer o dar a un producto? How many times can you actually reuse a product?
I mean, pineapple's probably one of the bigger examples when we start looking at like 5 to 7 uses. In terms of like, our big aim is to eradicate single-use products. That's like we talk about a lot, and that was born because everyone kept asking what's something I can do in my bar and what's something that I can do in my home. But every bar is different, every home is different, every program has different ingredients they're playing with. So this idea of like no more single-use ingredients was where it was born from. But I guess the amount of uses you could get out of, like 2 to 3, I guess realistically. That's what we aim for, is 2 to 3. If you have something like ginger or apple, you can juice it, then you get the pulp, you can turn the pulp into a syrup. Then after you've turned it into a syrup, you can turn that pulp into like a dehydrated garnish. That's pretty good with it all. Limes and lemons and citrus, it's usually 2, but 3 depending on how you approach it all. You can take the middle wheel out of the lime, then you can juice it, then you can make the stalks out of those. So I guess you could get 3 to 4 out of that. Yeah. El ejemplo de la piña es muy especial por el hecho de que se da para la versatilidad. Pero realísticamente hablando, 2 a 3 reusos de cada fruta. Utilizar el jugo, las cáscaras y a veces poder hacer sirups de la misma pulpa o, no sé, sales deshidratadas de lo que queda nuevamente después de hacer el sirup, son como lo que ellos intentan, realísticamente hablando. Pero en general, sí es tratar de eliminar el uso único de los ingredientes. No seguir recurriendo a que solamente vas a usar un limón para sacarle el jugo y ya lo botas, sino seguir utilizándolo para hacer otros tipos de presentaciones. ¿Qué consejos le darían ustedes a los chicos que quieran utilizar esto dentro de sus barras? What advice would you give to the bartenders or the new guys that would try to implement this in their bars? I would say if you're trying our recipes and you're just starting to bartend, to start slowly. Don't expect to nail the recipe the first time. Make sure you're following everything very, very closely, and start with like some of the simpler recipes. So the ones on our website are categorized by like nerdy or like simple or basic. Start with the basic ones. Do it once or twice. Experiment with it a little, and then use a little bit more. Just start very slowly and with a little, and then you can build it. You can work on building it into your program by scaling it up. Para los que van a empezar a utilizar como referencia lo que ellos tienen en su página web, a propósito página web, ¿cuál es? Website. TrashTikiSucks.com. TrashTikiSucks.com. Pondremos el link descrito en el video más tarde, no se preocupen. Lo que ellos dicen es que en esa página hay un gran catálogo de recetas basadas en el concepto de ellos. No esperen coger las recetas de ellos y sacarlas del estadio a la primera. Van a tener que experimentar, van a tener que fallar, van a tener que intentar hacerlas y empiecen a corta escala. Cuando vean que funciona, cuando vean que ya la han logrado sacar, vayan subiendo la escala gradualmente. No esperen que va a ser un éxito de primera vez. Vayan haciéndolo gradualmente para no desesperarse ni desmotivarse con el concepto. ¿Qué, digamos, en la parte de reutilización, qué precauciones tienen que tener ellos al empezar esto? O sea, ¿qué medidas tienen que ir implementando? When you're starting this, what precautions should you have when you're starting? I think it's the same as the ingredients. Is like keep it simple, start basic. Start with that one recipe in that one cocktail, test it, perfect it, make sure you're happy with that, and then build on it from there. It's a very similar idea for safety, where it is like start with the obvious ingredients, start with the simple ingredients, and like if you have an idea and you go, that's great because nobody's ever done that before, there's a chance no one's ever done that because it's dangerous. So always like keep that in mind, that like just because you've thought of something you've never seen anyone else do doesn't mean you're Einstein. You know, like not to be too rude about it all, but yeah, keep it simple, start basic, play to the obvious elements that you can reuse in a bar and build from there with it all. Yeah. Si van a empezar, empiecen con lo simple, con lo básico.
empiecen desde ahí y crezcan su idea gradualmente. No sé, bueno, puede que ustedes tengan ideas muy locas y digan, hey, nunca nadie ha hecho esto, voy a ser el primero. En este tema particular puede llegar a ser el caso de que si nadie lo ha hecho, puede ser por una razón, porque no se puede dar o porque simplemente no es muy viable. Entonces, no porque tengan una genial idea va a ser rentable, va a ser viable, y simplemente empiecen con lo básico, creen un muy buen cóctel principal y crezcan a partir de él. Eso sería la recomendación. En la charla de hoy hubo una pregunta en particular que me pareció espectacular, que era, ¿qué es primordial? ¿El ingrediente o el cóctel? ¿Cómo hacen ustedes para combinar las dos cosas? During our seminar, we had a question that was asked that said, which comes first, product or cocktail? How do you manage both concepts and how well do they interact? I think we always start with the fruit or the ingredient that we might have. We never really know sometimes what we're gonna get when we get to the bar. So starting from there and then extracting the flavor in the ways that different ways that we can manipulate it. That's where we always start, because when you have a good ingredient, then you can make a good cocktail. You can't make a good cocktail from a bad ingredient. Ellos empiezan siempre desde el ingrediente, manipularlo, saber con qué van a trabajar. Muchas veces en los países a los que han llegado se han encontrado con frutas que no conocen, entonces es primero el acercamiento al ingrediente, saber qué tipo de perfil de sabor tiene, cómo trabajarlo, cuál va a ser la manera más interesante de usarlo, y obviamente trabajar con productos que sean buenos. Tú no, por más que quieras y por más bartender excelente y de élite que seas, nunca vas a sacar un cóctel bueno de un mal ingrediente. ¿Por qué se debería utilizar esta tendencia que ustedes traen en este momento a exponer en las barras en su día a día? Why should the ethos of Trash Tiki be applied on bars? I think that's probably a very personal question that every bartender needs to ask themselves, is consider why they would like to do this, why they would want to go about changing it. We talk about many different aspects, from the environmental importance of it all to the fact that it can make you money. As running a bar, it can save and in turn make you a lot of money. So I think it's very much it's a personal question as to why you should do it. But a big thing for us is that we're not trying to just make this the next trend or the next cool thing. This is about becoming a staple that every single bar around the world can just do their little bit. You haven't got to be zero waste or 100% anti-waste. It's just about finding that 10 or 20% difference that you can make, and then understanding that if every single bar around the world could do that, the change that we would have is phenomenal. Okay. Primero que todo, ellos lo que buscan es no volverse la siguiente tendencia. Ellos lo que quieren es generar una conciencia de que así sea un 10% de la capacidad de lo que se puede hacer en el bar pudiera volverse non-waste, o sea, que bajaran el uso de los desechos, impactaría muchísimo en el medio ambiente. Pero obviamente eso es una pregunta muy personal que se tiene que hacer dentro de cada gerencia de bar, dentro de cada bar en específico. Algunos lo harán por el medio ambiente porque son conscientes de ello, otros lo harán porque quieren ahorrar dinero, pero lo importante es ver de qué manera pueden aplicarlo, en qué medida, en qué porcentaje, y lograr que todos los bares del mundo pudieran llegar a ese punto. Bueno, en su visita que sé que tuvieron en Palo Quemado, que es una de las plazas de mercado de esta ciudad, ¿qué les impactó? When you went to the market here in Colombia, Palo Quemado, what was your biggest surprise when you went there? Guanabana? Yeah, guanaba. That tastes like every single tropical fruit just put into one. Yeah, that was cool. That was crazy. It's that was really, really cool. Yeah. What else did we try? We tried a little red fruit. I don't remember its name, but you bust it open and it's like your entire mouth is there's tannin in it. Yeah. That was Angelina.
Oh, no. What was that red fruit that we had in the market that was like... The one that dries your mouth out? The Marañón. That was weird. There were a lot of surprises there, yeah. So, entonces, las dos de las frutas que más le sorprendió a Lira fue lo que más fue guanábana, que fue el encontrarse con una fruta tropical que tiene todos los sabores de todas las frutas tropicales empacadas en una sola cosa. Y el probar marañones, que fue una cosa que ellos le ubicaron una enorme cantidad de taninos que los dejó con una boca reseca y no sabían cómo describirla. ¿Qué consejo le darías, ya saliendo del contexto de lo que ustedes hacen, qué consejo le darías a los bartenders de América? Stepping away a bit from the trash tiki concept, what advice would you give to the Latin American bartenders? It's our first time being down here, so I think, and we were talking to Aaron about the sort of the limitations on spirits and how the different areas you can get different things, and she's used that as instead of a limitation, because it can be viewed like that quite easily, as instead as using it as an inspiration for how you can be more creative with what you have, and using these like incredible local fruits, and you've got access to so many different flavors even though you're limited in some. Using all of that as inspiration, I think that's the way, one way forward, for us anyway. And I would just say, like, London and New York are not the be-all and end-all. It's amazing to come down here and realize just how much phenomenal produce and how many phenomenal bartenders and bars already exist. It's very easy to think the grass is always greener somewhere else, but if anything, the whole time we've been here, we've just been talking about what an amazing opportunity South American bartenders have to show the rest of the world how great they are. Okay. Principalmente, Nueva York, Londres y Europa no son lo último del mundo, no siempre van a ser lo mejor. Sí, son buenos, pero el hecho de que tener limitaciones en producto no lo vean como una limitación, véanlo como un desafío, como una inspiración para utilizar la grandísima cantidad de recursos naturales que tenemos en cuanto a frutas y vegetales para generar una idea de cócteles muy interesante que países en los que no se dan estos productos desearían poder implementar. Sí, tenemos muchas limitaciones en cuanto a espíritus y diferentes licores que no tenemos la oportunidad de que lleguen al país, pero asimismo tenemos muchísimas frutas que ellos ni siquiera saben que existen. Entonces, utilizarlo como inspiración y reto personal de, hey, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer y cómo puedo hacerlo mejor? Me parece espectacular eso que acaban de aportarnos, porque realmente para nosotros que tenemos todo, se nos ha vuelto un paisaje. Entonces sí nos encanta tener personas como ustedes que traen esas nuevas ideas y les inyectan esa nueva mentalidad a todos los bartenders de América. We appreciate this type of insight coming from you guys, people that don't usually have the resources that we do, and vice versa. Because since we have it all, we've grown accustomed to it. Mm-hmm. So hearing this from people that have done what you've done gives us insight as to, okay, things can be done. So that's really cool. Una pregunta que yo quiero hacer personalmente como duda es, ¿qué accidente curioso les ha sucedido? ¿Qué accidente no planeado les ha generado un sabor o un cóctel inesperado? One question for me that I didn't have the chance to ask in the seminar. What funny accident have you had that, oh, surprise, I didn't expect this would happen? Yeah. So. Oh, do you mean like a good positive accident? Positive okay. accident. Yeah. Like, for example, you left something fermenting for way longer than it should have, and this actually works. We actually did that. We didn't forget about a tepache, but we put one on while we were kind of doing first stages of our tour before we left for good. And we'd kind of just been feeding it sugar and not really paying attention, but and then went down and tasted it one day, and because we've been adding sugar and keeping it alive, it was really, really alive, and it was like delicious.
So yeah. Yeah, that was cool. Yeah. That was, Really cool. Un tapache que le estaban alimentando tanto azúcar durante tanto tiempo que, sí, o sea, va a funcionar. Esto lo estamos haciendo antes de salir del todo para nuestro tour. Y cuando se dieron cuenta de, vamos a probarlo antes de salir, como que, oiga, esto está muy bueno porque está mejor de lo que habíamos pensado por lo que estaba tan vivo, tan concentrado los sabores. Entonces... Bueno, ya para despedirnos, me gustaría que le dieran una motivación o un consejo a las mujeres latinas, americanas, que están trabajando tras las barras. For closing, we would like, if at all possible, for you guys to give a little bit of a push to women bartenders here in Latin America. We know that this profession usually and typically has been male-dominated, and it's a great pleasure, at least for some of us, to see women behind our bars. And it's a great tendency that's starting to grow. So a little tip for those women that are starting and don't want, so that they can push forward. I think it can be intimidating sometimes to step behind a bar where it's male dominated, and I think, I mean, if you look around now, I mean, you look at the two Altos winners from Colombia last year, or this year rather, they were both women, Ana and Laura. We're starting to make some big steps forward for women in this industry. So I think the biggest thing is to believe in yourself and to have the confidence first and foremost before anything else, and then the rest will all follow suit. All I would say is that to bar owners and bar managers out there, I would push them to understand the value that having a diverse team actually has. It brings a better level of service, it brings a greater form of creativity, and it's intrinsic to any of those programs around the world that you see that have been accoladed as the best in the world. They always have a strong, if not equal, female presence in there. I would charge any single owner around the world to be 50-50, employer diverse, make sure you have bilingual staff and all the rest of it. And that in turn will open up the gates to allow even more bartenders, female, everyone to succeed and push forward. Ante todo, la confianza sí es intimidante para las mujeres, muchas veces estar en una industria dominada por los hombres, pero ténganse la confianza y crean en ustedes mismas para saber que son igual de buenas o mejores que muchos de los bartenders hombres que hay alrededor del mundo. Y ante todo, pedirle a la comunidad de gerencia y restaurantes que consideren el lograr una planta de trabajo que si idealmente pudiera ser 50-50 o por lo menos contar con alguna presencia femenil, porque se ha comprobado mediante estudios, mediante experiencias, que un ambiente de trabajo que por lo menos tiene presencia de ambos géneros y que tengan la fortuna de estar capacitados en 2 idiomas o más, van a ser más creativos, van a ser más versátiles, van a tener la oportunidad de ofrecer una mejor atención, un mejor servicio, ante todo, crear una mejor experiencia. Bueno, entonces... Gracias. Thank you. Sí. ¿De dónde nace la iniciativa y qué los mantiene o los entusiasma a continuar? Quick question that came from the audience. What made you make Trash Tiki and what keeps you going? Okay. Well, what keeps us going, unquestionably, is that opportunity to always go to a new city and see an amazing turnout like today. Like, as I said during the seminar, this is only a year old, and when we created this a year ago to be an online platform, there was never any notion that we would be able to sit down in front of 50 Colombian bartenders and chat about everything we do. It's amazing to go to city after city and see how people care, they want to make change, and then after we leave, the changes they make, definitely. Yeah. Why we did it? I mean, we wanted to travel. Yeah. Also because we were seeing that there
were dealing with the waste that was already in the bars that we were working in, but we also saw a lot of bartenders reaching out and asking us questions as to how to process things, how to make certain things, and because of where we came from, because of where we worked before, we knew how to answer those questions. And there was no, other than some books, lots of books, there was no free online reference that was easily accessible and communicative. Like we can talk to one another on that via our email. We wanted to create a platform to get started. Okay. Empezó porque querían viajar y también porque se daba la oportunidad de que, gracias a la experiencia que ellos tenían, sabían cómo tratar diferentes ingredientes de diferentes formas. Muchas personas les preguntaban a ellos cómo hacer cierta cosa, y si es cierto que hay muchos libros que pueden tratar sobre cómo hacer deshidrataciones, sirups, cordiales, etcétera. No hay muchas plataformas online, si es que había una antes de Trash Tiki Sucks, que trataran con el hecho de reutilizar la materia prima y que fuera gratis. Entonces, eso en primera medida. Ellos llevan un año con este proyecto, nunca esperaron que tuviera una acogida tan grande que les permitiera en un año haber viajado durante más de 4 o 5 meses por muchísimas ciudades del planeta y estar, por ejemplo, ellos nunca consideraron que estarían enfrente de 50 bartenders colombianos dando una charla sobre una idea que les dio por intentar generar más conciencia. No, además que ya no está ante 50, sino ante más de 1,000, 2,000 personas que me están viendo en este momento. Sí. You're not now only talking about Trash Tiki to 50 Colombian bartenders, you're talking to over 20,000 people in Latin America. Wow. So, Yeah, thank you so much for the opportunity to talk, and thank you to Altos as well, obviously, for bringing us all the way out to Colombia. ante todo, muchísimas gracias a Altos por traernos a Colombia, por darnos la oportunidad de presentar nuestra idea, y a todos ustedes por prestarnos atención. ¿Cómo fue el proceso de planeación a ejecución? Again, what was the process from planning to execution? We went online platform, Yep. and then Yaguara Cachaça reached out and asked us to do an event with them where we made a few of our recipes. And at that event, a friend of ours from LA asked us to come to LA and do it as a pop-up at some point in time. And that was Aaron Polsky at Harvard and Stone. And so we created it in October, and by December we were in LA doing our first pop-up. And when we had holidays over Christmas, by then we were already planning the world tour. So from October to the start of January, we went from an online platform to planning a global tour. Empezaron en octubre, hicieron una marca de cachaza, se acercó a ellos y los invitó a que hicieran algunas de sus recetas para un evento. Ahí se encontraron con un amigo de ellos de Los Ángeles, Alan Polsky. Yep. Y él les dijo que fueran a Los Ángeles a hacer la misma propuesta de pop-up con sus cócteles allá. Eso fue aproximadamente en diciembre, y para enero ya estaban planeando más o menos lo que iba a ser el tour mundial. Entonces, des en cuenta que una buena idea tendrá buena acogida, no importa dónde sea. ¿Cuál es la clave de su éxito? What's your key to success? Never think of yourself as successful. Yeah. It's never over. Yeah, I'm not sure if we even still count ourselves as successful yet. No, it's Nunca te creas por completo tu propia cola. Nunca te consideres exitoso del todo. Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que aprender, siempre hay nuevas metas que alcanzar. En el momento que te creas completamente exitoso, creo que ahí te estancas. Success will be when every bar around the world does this and we no longer have to tour. Exitoso sería que todos los bares del mundo aplicaran este concepto y ellos no tuvieran que hacer más giras. Yeah. Algo importante de la charla fue cuando hizo la mención a las marcas. ¿Podría repetirlo? During the seminar, you mentioned brand sponsorship. Yeah. Talk about it a little bit. Okay. Yeah. All right. So we
We fund most of the trip ourselves. We pay for flights and our accommodation, and when we're doing a full pop-up, we split profits with the venue to cover our costs. We do work with brands that we believe in, so yeah, of course. Yeah. So ones that have practices in their distilleries, in their bottling, in all facets of how they make the product. And then we can do, sometimes we've done a guest shift here and there with them. And it's always different. Sometimes they help us with marketing. Sometimes they help us with how to get there. It's always different. But the idea was, in creating that model, was to inspire bartenders to understand that when they have a great idea, they shouldn't think, who can I get to pay for this? They should understand that there is integrity and independence, and they should have the capabilities to own their own ideas and go out there and share them with the rest of the world. Okay. Ellos hacen lo posible por cubrir sus propios gastos de vuelos y acomodaciones, de ser posible. Cuando hacen varios guest bartending o turnos de invitados, lo que intentan es partir las ganancias con el bar para cubrir sus costos. Obviamente, trabajar con marcas en las que ellos creen, naturalmente, que tengan prácticas ecoamigables o que tengan algún tipo de interacción sustentable en procesos de embotellamiento, destilación, reuso de la materia de desecho, etc. Y lo más importante es entender que el hecho de que tengas una buena idea no significa que a quién se la puedo vender para que me la pague, para que me la haga viable. Sepan que hay independencia, sepan que hay integridad en creer en la idea que están haciendo en su propio proyecto, y que si tienen que invertir de su propio dinero para que empiece a despegar, no les dé vergüenza hacerlo, y tampoco dependan tanto de lo que pueda llegar a decir o no una marca. ¿Qué tan importante es competir para un bartender? Debería ser. How important is competition for a bartender? To compete in tournaments and the like? I think it's really important. I think, yeah. We both do. Yeah, it definitely. I don't know if it necessarily makes you a better bartender. There are good bartenders out there that don't compete, but it definitely helps you get your name out there. It helps you learn about spirits and things that are outside maybe your reach. If you were to try and fund a trip to Mexico City yourself, you know what I mean? It gives you confidence as well. It does. Yeah. It gives you the ability to speak in public well. You can always tell the difference between a bartender that does compete and doesn't, a lot of the time, unless they've been doing it a long while. You can tell certainly with younger bartenders if they've been competing on how well they project themselves over the bar, how well they hold themselves, and how well they handle that side of it all. Competitions are not bartending. There's no argument about that. They are not bartending. But what they do help breed and train and culture and create is all the other skill sets that go in around to make you a better bartender. Okay. Yeah. Ante todo, competir no te hará bartender. Bartender es todo lo que vivimos a diario durante nuestras barras, en nuestros turnos, todas las cosas no glamorosas que la gente no ve que hacemos durante nuestros turnos, pero el competir sí aporta muchísimo a tu presencia como bartender. El dar la oportunidad de poder hablar en público, cómo te desenvuelves con la gente, el dar tu nombre a conocer durante las competencias, el robar conocimientos de diferentes bartenders de alrededor del mundo simplemente por su puesta en escena, la forma en la que abordan un ingrediente. Todas estas cosas son buenas de las competencias, pero entender que sí, el competir es agradable, es útil, es divertido, pero competir no te hace un bartender. ¿Qué consideran de la frase que la competencia define al bartender? ¿Competencia en qué sentido? Una competencia acertada en internet. Oh, okay. What do you think about the statement competition makes a bartender? I don't think that's quite an accurate statement, just because there are excellent bartenders out there that have never competed and don't need to compete. I think
the bartender develops himself through competition. And no one thing makes a bartender. It's erroneous to say that one single element is what makes a bartender. It's a complex role that is physically demanding, mentally demanding, creatively straining. There are so many different facets that build into it. There is no way to say one thing will make you a bartender. Yeah. No hay forma de decir que una sola cosa te va a volver bartender. Es un trabajo que exige mental, física, creativamente, y vas a estar agotado en muchos casos, pero decir que una sola cosa va a definirte como bartender está mal. Hay muchísimos bartenders alrededor del mundo, geniales y de muy alto nivel, que no compiten. Y no necesitan competir porque no lo ven rentable, no les apetece, pero siguen siendo excelentes exponentes de esta profesión. Entonces, la competencia no necesariamente determina un buen bartender o a un bartender. ¿Quiénes son? A nivel profesional, ¿qué han hecho? Okay, literally, who are you? Professionally speaking, what have you done? Okay, sure. Little background. I grew up. I'm from Vancouver. I was the general manager of a little bistro out there, and then I moved to London, and I worked at Dandelion for 2 years before starting Trash Tiki, and then it just got too busy and very busy, and I left. I had to leave Dandelion, but they still remain family to me, and now we're on the road. Okay. I was born in Australia and worked in kitchens from a young age because my mum is a commercial caterer as well. Just like most people, started bartending the moment I turned 18 and that side of it all, but fell into bartending and then used it to first of all move around Australia and then move to the UK, which is where I met a guy called Ryan Chetty, and we started the Lion Company together. That we went on to open White Lion and Dandelion and Super Lion and Cub now as well. And then we met during that time and got the chance to create Trash Tiki and sold everything and went to travel the world and do this. So, yeah. Kelsey es de Vancouver. Ella trabajó primero en un pequeño bistro allá en Canadá. Después tuvo la oportunidad de mudarse a Londres, donde trabajó en Dandelion, donde se conoció con Iain. Trabajó en Dandelion durante 2 años y después del nacimiento de Trash Tiki se dio la oportunidad de empezar a viajar y pues tuvo que alejarse un poco de lo que es la familia que ella tiene en Dandelion, pero por obligaciones que adquirió por Trash Tiki. Y pues es de Australia. Empezó a trabajar en cocinas desde una tierna edad, ya que la mamá trabaja como una empresa de catering ejecutivo. Después llegó a las barras a los 18 y las utilizó para poder viajar a través de Australia. Después llegó a Londres, donde conoció a Ryan y tuvieron la oportunidad de formar la compañía The Lion y para generar varios bares como Dandelion, White Lion, y en serio, busquen a estos manes en internet. El perfil de ellos habla por sí solos, a lo bien. O sea, un poquito de investigación sobre cuál fue el segundo mejor bar del mundo este año y ya tienen un poquito de referencia sobre la gente. Entonces, investiguen. ¿Qué se siente que un país latinoamérico esté entre uno de los finalistas y podio en 3 de un certamen como el Tengan? What are your thoughts about a Latin American country and that its representative was a woman to be in the podium in a competition like the Tengan Society? I mean, yeah, it's like I mentioned before. Both women, both the contestants from Colombia were women. It's really good to see women finally in competition and winning as well. A friend of mine, Caitlin Stewart, just won world class. It's excellent to see that there are more and more women in the industry. And I think that's the way to move it forward. I mean, some of the best bars that we've been to have a balance that way, like we said before. El balance del que ellos mencionaban anteriormente da la pauta para todo lo que está sucediendo actualmente en el mundo del bar. El hecho de que el tercer puesto del Taona haya sido una mujer
no es para causar sorpresa. Piensen en lo que sucedió este año con la ganadora del World Class, Caitlin Stewart. Eso ya demuestra la ascendencia gradual y muy fuerte que están teniendo las mujeres detrás de la barra. El que venga de un país latinoamericano o de cualquier otra región del mundo es indiferente. La cuestión es tu trabajo, tu presentación, tu puesta en escena, va a ser lo que defina el resultado de una competencia. No importa si eres latinoamericano, europeo o lo que sea. ¿Listo? Sí, salud. Gracias. Cheers. Salud. Un placer tenerles acá en Colombia y éxitos en su guest bartender de esta tarde. Pleasure to have you here and best of luck tonight at your guest shift. Gracias. Gracias. Salud. Bueno, amigos de la Guía del Cantinero, esto fue... Amigos de la Guía del Cantinero, esto fue el Trastiki desde Pernod Ricard, con grandes exponentes. Estamos agradecidos de su compañía. Muchas gracias. Ahora sí, vamos.